बांकुड़ा में भारी बारिश और निम्न दबाव के कारण गंधेश्वरी नदी का जलस्तर बढ़ने से मानकनाली फुट ब्रिज पिछले कई दिनों में पानी में डूबा हुआ था। इसके कारण आसपास के कई गांवों का बांकुड़ा शहर से संपर्क पूरी तरह प्रभावित हो गया था। स्थानीय लोग लंबे समय से पुल के पुनर्निर्माण की मांग करते हुए स्थायी समाधान की मांग कर रहे थे। बुधवार को विधायक नीलाद्री शेखर दाना ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ मानकनाली ब्रिज का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी, बांकुड़ा सदर महकमा शासक, बांकुड़ा विधानसभा ब्लॉक 2 के बीडीओ, सिंचाई विभाग के अभियंता सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। निरीक्षण के बाद विधायक नीलाद्री शेखर दाना ने कहा कि स्थानीय लोगों ने पूर्ववर्ती सरकार को कई बार पुल की समस्या से अवगत कराया, लेकिन इसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकला। उन्होंने कहा कि समस्त गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अर्थात सर्वप्रथम जिला शासक এবং তার টিম সশরীরে আমরা এখানে এলাম। আমি সবাই এবারে আমরা এটাকে একটা বছরের মধ্যেই ফ্লাইওভার আমরা এটা করছি। সত্যমতো মানুষের যাওয়া আসার জন্য এবং দু চাকার যান, ছোট যান যাতে যেতে পারে, যাওয়া আসা করতে পারে, তার জন্য টেম্পোরারি। বর্ষা তো প্রচণ্ড চলছে, বর্ষা না গেলে কোনো কাজ স্টার্ট করা যাবে না। আমরা স্টার্ট করবো বর্ষা চলে গেলেই। পেপারস আমাদের রেডি হবে সমস্তটাই, যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ব্যাপারগুলো থাকে সবগুলোই কমপ্লিট হয়ে গেলে আমরা এক বছরের মধ্যে এটা কমপ্লিট করব। এটা আমরা আশা রাখছি। আমাদের সম্মানীয় জেলা শাসক মহাশয় তিনিও সেটাই বলছেন। এবং আমরা যে দীর্ঘদিন এই ব্রিজের জন্য দাবি করেছিলাম বিগত 5 বছর, সেটা আবারও প্রমাণিত হলো যেটা দরকার ছিল। যাক, এবারে আমাদের যে সরকার এসেছে নিশ্চয়ই জনমুখী সরকার এবং মানবী সরকার। আশা করি এটা খুব তাড়াতাড়ি আমরা এটাকে কাজ শেষ করতে পারবো। এলাকার প্রায় 62টা গ্রাম, যে শহর আমাদের বাঁকুড়া শহরের উত্তর অংশের যে 62টা গ্রাম চলাচল করে, তারা প্রত্যেকেই নিষ্কৃতি পাবে। প্রতি বছর তাদেরকে আর দুর্ভোগ করতে হবে না। গতকাল যে গাড়িটা ভেসে গেছে, আপনারা জানেন যে বিগত দিনে যে বর্ষাটা গেল সেখানে একটা গর্ত হয়েছিল। এরপরে এটা সবাই জানা সত্ত্বেও গাড়ির ড্রাইভার হয়তো বুঝতে পারেনি, ভেবেছিল গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যাবো, ওই গর্তের মধ্যেই পড়ে যায়, যার জন্য এই দুর্ঘটনাটা ঘটেছে। যাক, কেউ হতাহত হয়নি, এটা আমাদের খুবই ভালো। গাড়ি দুর্ঘটনা হোক, ক্ষতি নেই, কিন্তু হতাহত হয়নি এবং আশা করছি আগামী দিন সমস্তটাই সলিউশন হবে। এখন কি সচেতনতা বাড়ানোর দরকার রয়েছে এখানে? নিশ্চিতভাবে দুদিক থেকে জেলা শাসক মহাশয় বললেন, ডিপার্টমেন্টকে বলে দিয়ে, ওখান থেকে পুলিশ আমাদের সেভিক দিয়ে সতর্কতা রয়েছেই, যেদিন থেকে হয়েছে। আর এটা থাকবে যতদিন না আমরা টেম্পোরারি রাস্তাটা করতে পারি। আগামী বর্ষা কি কমপ্লিট হয়ে যাবে? আগামী বছর আগে আমরা চেষ্টা করছি, 100% চেষ্টা থাকবে আমাদের, এটার জন্য লড়াই থাকবে। এবং জেলা শাসক মহাশয় তিনি তো বলেই দিলেন, নতুন করে বলার কিছু নেই, সেটা আমরা সকলে হাতে হাত লাগিয়ে কাজ করব। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।